أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق المبعوث بالرحمة محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وسلامه أجمعين. Toujours quand on a Ibrahim Traoré, Ibrahim Traoré, nous sommes Ibrahim Traoré, Sango bin todo mina dugulin to ba we nana fay. Mambi Allah Taala fofolo, Allah Taala barkada, kamasa tando shu ani kle. O tsemelengo mi foli blagata masa kelingelina bela jelema. Chema ani musoma. Kaklaga foli blagata kanumba bela jelema. Nkanumba fen no be Mali kono, ani kanumba fen no be Afrique jamana fan wera fe, ani ngata se Europe jamana kono. Nkanumba be jien yoro ma foli be gata bela jelema. O temelengo ni foli blagata nga kalande kelingelina bela jelema. Temelengo anga be darsu be munkan, anga be darsu be turabu kan. Comme ya jirawla ka fo toujours ne be turabu da pour que ga se ga famille sora la jona. Iki bama ka turabu da tem do kama. Comme mba fo korolin chogo ya mina, ibise ka turabu da tem kilin kama, peut-être tem warabi boa kono minte o tem kilin. Turab da la chit se ga ba kibi sosoli ke ola. Boni turab da la fen ka bi sosoli ke ola, ibita sora ga family fanga ma bunya turabu kono, wala ma ibita sora ga recherche fanga ma bunya turabu kono, wala ma ibita sora ni turabu masa o maje. Wala ma bita suraga turabu da fanga ma bunya ka se degré doma. To ndiga famia bunya na ka se degré doma. Wala ma ndiga recherche bunya na turabu la ka se degré doma. Fika doma fa turabu bida tem gelinga ma chiedo, me tem wala bi boa kono. Me turabu dala beti se ka o walan turabu dala beti se ko nyana bo. Ze chogodi do blo turabu mana da tem gelinga kama kika turabu dem bela jele mononto ka ta na o tem gelinga kuma kan strafe. Ni ya keti Avena fabiga turabu ki yerakun sabwe. Turabu te mashi sabwe. Turabu ba yerakun sabo de la. Ani turabu dona sabo. Chogodi. Ndiye turabu da. Kado ni turabu yi. Aka layini mi aka kumaga mi chogodi. Abega kuma mi fo chiendo wa ngalo no wa. Yai. Kumaga mi mba kono. Ka kumaga in chogo ya don ka nyefo turabu tigi nyena. Aka se ka confiance la ka daila ka do fara dana ya kan. Ani akila ga fo turabu tigi nyena kwa ka ni saraka imbo wala makaka ni jirinko amago ka se ga nyana bo do bita sura chama be mogo be se go ke turabu la am se ga fo ani mage turabu masa yesu nyana turabu masa wala toujours ka fo turabu ti tem kelin ibada tem kelin kama chiedo mais peut-être tem wara be se ga bwa kono ina fo fena wakati do abe se ga ke abita boli tem kelin kan ya damana kalai anu ya damana doniya anu ya damana famiyali bonyeli la tru kono toujours ame kalan sra de fait toujours ambanga kalan ro kono ame kalan sra fait chogodi ne turabu do e kalan sra fait turabu mi namba fait ga base ke turabu de fly chogodi turabu indara kalan sra fait adara me turabu tiki tarake insane ni insane ni soro aka lanyini ye munye aka kumaga ye munye abi mun nofe anana munyini ni sola okumana ni insan nana nina fika bli hakilla ka fo kana pa insan fena fa kana pa seju fena kuna fika bli hakilla ka fo ko seju fena joyoro ka bo turabu in kono fo ga damatime absega keni seju te na idia ba nyini dokola ni ya nyini dokola turabu demi nana dogo oyika munye aya dogo sababu jumena otara be ayara ka sojo nama atara dogo so qualité jumen kono o turabu ere turabu qualité jumen donc aya dogo sababu mina ibaye kafo abena kana o wala di maki la famiani oyi yai meni seju nana kan kene kono directement insan na kun ibise ga dontin jona yai شغدي يعني موضوعنا اليوم الموضوع على قبض الخارجة وإن كان الطالب القبض الخارج ودخلت الجودلة على البيادة فالسائل
يسأل عن عاقبته وهو ممنوع لأن الجودل منع البياض فبصبره يبلغ ذلك. Okora mwesisa kone turabu da je haju kama ni seju nana ni soro ibi shin seju koroma ko nyini folo nyara go seju matiki ensan ni ensan ni soro ibi shin ensan ma ko koro nyini folo ula katla ga jira tuguni ka fo mo minum bi la turu magandu la goshi u ka dabla shini la turu magandu la goshi ni mai ni maya bi la turu magandu la goshi idaba ni muro kumana figa don afo magandu ga koroni ni muro e ni ya mi sira ni muro la isira magandu de la ya bo magandu de kono ka yele na ni muro kono ni magandu te ni muro ten ni magandu te ni muro ten pew ya mi ni muro abora magandu kono e bisika magandu la goshi chodi ka jirawla ka fo magandu te ngalo en chiedo ni muro fena te ngalo en chiedo afla be chie exemple la turdona bela jelemba do chiedo ensan ye dimiso de o kama qabdul qarisha dimiso de nu na nana sigi ni so la dimi mi se ga wela la otibashi ni ye dimi fo la image ni mo me jidi ke ga fara dimi fena ga bashi to fena na fo jume chiedo magandugu dimiso de nu na nana ni soro ni ko turabu tigi dimi bi ninku na bi atsegi soso ni kwama toro bi ninku na bi atsega soso ni kama turabutigi e mami nana immahola ni mi koloshi ka segiki koloshi inani immaho mina problemu ibisega soro immaho ina ka sababu yake ere ka sababu yake atina bo famere fani erete ngaba la de peut-être ni seju ta kono mais ni seju ta kono pe toujours abi fo ki yere mais bisega foni ayere mais pour que ka kuma confirmer ka nya ka jira ka fo ayere fo seju kana la tur kono yae doni ensa ni sorotan turabutigi anigu maimbi maka nugu kumakana dimi matigi la mogo ninkuna bi toro ba ninkuna duskashi ba ninkuna kaka koloshi ka segi ka koloshi notoka be na kya ayaraba kuma juguye sika fo itala muna maka nugu kumakana ko dimi ba ninkuna imaje muna tuguni turabudem bela jugumamba de ensai iba famba don afo jugumamba yenani juguma yenani nyumamba yenani nyuma yenani chugo ya mina na yeni soro doron ko jugumamba don nana sigi nina depo yorre ba don afo turabu nguli ka mani awuli chugo mani ibina don chugo de chugo ko turabu ina chugo mani jideno me jikalite mino jijugudo jijuguma nana kana sigi tasuma sokono ni jijuguma nana sigi tasuma sokono toujours obukuma ni cheli kan ni cheli yayi obekuma ni cheli kan ola sisa na yidia iba jetemine ensan dore bi turabu kono be adore te na yere wolo so lage ka walide so lage kana masajuru lage ka sindega korola lage amina soro ensan flana bi mi abi ko laban so kono maganugo ko laban so la turugo chogo dia ko ni ani ko laban jongo bongono denu matigi ensan ani sigi musa ulu flaga bongono den jabi nana ensan di ko labana ko ni ani ko laban ko turabtigi kaga koloshi ka segi ka koloshi ani ndale no lanyini mi ko laban sorolika ko lanyini ko laban mitaka bolo jigila juguyai lanyini ti soro muna den jugumamba do muna tuguni anana sigi aga 12e maison na muna tuguni sortan fena do tuguni sortan jugumamba fena do tuguni yayi ensambo fo muna tuguni nini ko laban kona ma koloshi ani ndanno lanyini minkan kabe ka bolo jigila juguyai me jigila juguya bi na bomi jigila juguya bi bo ayrela donc wala ni la tour nana tan dirati iba lage kan maga insana iba foy kaka insan saraga ibi insan saraga foy ni ma insan saraga foy chogoya shila aka layini ti soro chogoya shila aka layini ti soro ani ndame layini mi soro lika na bolo kabina soro kati soro layini mbiga boli layini nye juguma ba fena de toroya fena bi layini kono juguya ba kono dimi ba kono jonga dimi no jonga juguya do ayera kun ola mina jate mine
Donc, est-ce que seju ben ou bien seju ten? La tour kuma be na sinsi ambolo sisa. Anana soro seju ben mi la tour kono, anana soro seju ben maganugu faso kono. Yai, ba seju e ensanka munye. Amina soro seju e ensanka juguya dene. Ni seju gara ensanka juguya dene ko trobtiki ka kolosi ani ndale no komi ko laban soro ni kan ka tina soro ka sababu ke juguya yi. Mais mune bi ka yere ninkun toro bi mune keme sababu e ka juguya bla ninkuna bi mune keme sababu e ka dusu kashi bi ko mu juguya muna parce que seju yera ju de kelembe ka juguya bla kan juguya min dale no akan o toro ya de bunyale no fa bi na ke sababu e abena toro ya do takase ayere ma do ensan bo fo do ko jugude mbe o ba jere ko juguya be mais juguya min be juguya qualité jumeno juguya mbi ban o be juguya nti ban fanga be juguya inawa fanga ti juguya inawa seju bi kuma janfan kan abi kuma coaching kan turabtiki ga layini cheli muna seju ya ga juguya den tara do mi atara do turabtiki ga kena so kono na fora kena so kore mo ya bamanaka mustawlan wa farahatul kubra turabtiki ga korata baso ani turabtiki ga nunso dia baso ni juguden tari yera soroi de bo yoro la ba do nga fo turabu imposition mai maga nugu strafe anana do soroso kono maga nugu strafe anana do kolaban fitini so kono o chamai iba ka fo seju ikanga détruire yai o kuma na sisa masalan ko wadegala tele jawda la to ala bayada misali ala sisa comme dokara ensemble mana koni seju nana do bayada ka so no e faso so kono yi la tru so nani nan kono maison kati kono ni seju nana do endo ko koro e muye ko fasailu yasalu an aqibatihi ko seju inkele miklaka na fortuni ko turabu tiki ye turabu inda ayere ka kolaba nyuma kama pour que abse ka kolaba soro ni layini na chogo ya mina pour que abse ka kolaban soro ni layini na chogo ya mina walakin ko wa huwa mamnuun aba fe ka kolaban soro layini mina ko layini balleno kolaban soro ni aballeno muna aballeno li anna li jawdala parce que kiga don afo seju mi fle manul bayada kika don afo seju kan ake bayada ka manu de seju kan ake bayada ka balli toujours ka jirawla ka fo turabu ni ba kuma akuma ka se ga confirmer ibolo turabu de mi mina sigi so mi kono ni kuma na kan aba so tigi tarami abi wajibi ya ga so tigi de yini fona maye do bayada mi turabu tigi ga jugu de ka nana do turabu tigi ga kena so kono kena de turabu de jumai faso tigi de no e tigi alibai yai ko turabu tigi turabu da aka kolaba nyuma ya kama wala maye lanyini abega lanyini mi nyini aba fe ga lanyini kolaba ni so ko layini ko laban soroli ballenu muna aballenu parce que seju tara don seju kan ake jitiga albaka ballide muna parce que jitiga alba akan nafulo de ne kan ake seju yai jitiga albaka nafulo de ne kan ake seju masalan na ya soro ka fo jitiga alba nana sigi yansisa na soro jitiga alba nana sigi yansisa ibina yefana ka fo seju ga soro so de ne kan ake jitiga albai o ba jira ka fo turabu inda ku soro ko doy soro ko mina mago bi akula bantigi yala soro ko in kula bantigi ya soro ni jugu ya ba kono janfan ba kono kongarasi jugu man ba bi akono donc ayera bina yera kun jugu ya soro ka sababu ya ka jugu ka dabali fana yetuguni yai o ba jira ka fo aka kula ban soro ni aballenu ko fa bi sobrihi koni turabtigi ka sabali na sabalila ka saragatu bo ka jiri nyini ka ku aka chala fe fa bi sobrihi yabluqu zalika yai aka chala fe na sabalila na saragatu bo abochugo yala aka chala fe aka lanyini abasoro yai munaye ninke fa ka do mafo turabden fe mana na ya ni segute misali yala turabden fe mana na ni sola akanga jate mina seju bimi seju ba kuma ga munye aka layini munye
Donc c'est ça, ni instant ni seju ka laɲini faamuyalen. Donc n'o faamuyara sisan an bɛ se ka taa ɲɛfɛ dɔɔni. Zumana nana don Magadugu garijɛgɛ so la. Zumana ye joli ye laturu kɔnɔ. Zumana ko garijɛgɛ ani dimi. Ni Zumana ko garijɛgɛ ni dimi o kɔrɔ ye mun ye? Ko turabutigi ka mun ye Zumana ye? Magadugu sira fɛ, Magadugutigiw b'a fɛ ko turabutigi k'a garijɛgɛ bɛna don fɛn dɔ la, walama a bɛna kibaruya duman dɔ sɔrɔ. N'u y'a fɔ baasi t'a la, mais nimoro bɛna bara ci k'a walanwalan ko turabutigi ka masaya den ni Zumana ye. Ko masaya den nana don min? Turabutigi ka siyɔrɔ so kɔnɔ. Ka taa bɛn masaya den ka sɔrɔ so ma tuguni. Ka tila ka taa don min? Masaya den ka bɔgɔ so kɔnɔ. Ka tila ka taa bɛn turabutigi ka ni so ma tuguni. O b'a jira k'a fɔ ko turabutigi da bɛna don. A da bɛna don kibaruya dɔ la. A da bɛna don kuma dɔ la. Kuma min n'a da bɛna don a la, n'i y'a jateminɛ a ka ɲi. Mais a problème ye mun ye? A taara bɛn dimi so min ma. Y'a ye? A da bɛna don kuma dɔ la, a garijɛgɛ bɛna don kibaruya dɔ la, mais kibaruya in bɛ cogo di? Zumana b'o fɔ, kibaruya min ye kibaruya belebeleba ye n'a nafa ka bon, n'a bɛ ka kuma sɔrɔ dɔ kan. Mangosi kelen a bɛ yɔrɔ jumɛn? A bɛ Badu so kɔnɔ. Bon n'a kelen nana yen, Mangosi bɛ ka mun fɔ? Mangosi ye turabutigi ka mun ye? Mangosi ye turabutigi ka seereya den ye. Ko turabutigi ka seereya den nana don min? Turabutigi ka nafolo so kɔnɔ. A bɛ fɔ o ma cogo di? Ko Badu ni juguya, nafolo ni juguya. O kɔrɔ ye mun ye? O b'a jira k'a fɔ turabutigi balamɔgɔ dɔ bɛ yen. A balamɔgɔ min seereyalen don a ka nafolo kow la, balamɔgɔ min kɛlen bɛ ka juguya don a ka ko la depuis kɔrɔlen. Juguya in kɛ kun ye mun ye? Ka turabutigi ka nafolo ko don dibi la. Munna? Parce que a seereyalen don, a kun seereyalen don k'a fɔ turabutigi ko nafolo b'a bolo ko se b'a ye. Donc o seereya kama ale ye mɔgɔ jugu ye. A ye juguya ta ka don turabutigi ka nafolo ko la, k'a ka nafolo ko don dibi la. Munna? Parce que yan ta bɛ turabutigi ka nafolo d'e ma. Y'a ye? N'a taara bɛ turabutigi ka nafolo d'e ma, nafolo den taara min? O la an bɛ nafolo den ɲini. I m'a ye nafolo den taara don a yɛrɛ ka dimi so kɔnɔ. Nafolo den nana don tuguni, o fɔra ɲɔgɔn kɔ. O fana nana don turabutigi yɛrɛ ka seereya so kɔnɔ. Toujours k'a jira k'a fɔ turabutigi ka nafolo ko kibaruya, jugu in b'a kalama min y'a balamɔgɔ ye. Jugu min kɛn bɛ ka dibi don a ka nafolo ko kɔnɔ. E m'a ye nafolo den taara don o Badu kelen ka so tuguni. E m'a ye ko Badu ni dimi, nafolo ni dimi. Y'a ye? Badu ni dimi, nafolo ni dimi. Toujours i b'a ye k'a fɔ n'a ka bɛ kibaruya sɔrɔ nafolo ko la, balamɔgɔ in de bɛ to ka nafolo ko kibaruya fɔ a ye ka caya, k'a sɔrɔ balamɔgɔ in y'a yɛrɛ jugu fana ye tuguni. Donc Maliju bɛ k'o fɔ. Y'a ye? Donc ni Maliju y'o fɔ sisan, Solomana kelen ni den ɲɔgɔn so la. Ni Solomana kelen ye den ɲɔgɔn sɔrɔ, o ka laɲini ye mun ye? Solomana jɔlen laturu kɔnɔ, Solomana ye kelen ye. Mais Solomana ye turabutigi ka mun ye? A ka kanu den, a ka teriya den. Ko turabutigi ka kanu den n'a ka teriya den nana don min? Turabutigi ka ko laban so kɔnɔ. Ko den ɲɔgɔn ni juguya, ko laban ni juguya. O kɔrɔ ye mun ye? Ko turabutigi k'a n'a kanubaga dɔ ko juguya bɛna don u ni ɲɔgɔn cɛ. A n'a kanubaga dɔ juguya bɛna don u ni ɲɔgɔn cɛ. A n'a kanubaga dɔ bɛna fɔ ɲɔgɔn kɔ ka juguya dɔ don u ni ɲɔgɔn cɛ, walama ka dabali dɔ don u ni ɲɔgɔn cɛ. Solomana b'o fɔ. Donc o b'a jira k'a fɔ Solomana in man ɲi yan. O la Solomana in fana kan ka wuli ka bɔ yen. Solomana in kan ka wuli ka bɔ yen. Bon laturu in bɛɛ lajɛlen na an kun mago bɛ mun na? Basi fana kun ye mun ye? Instant ani seju. K'a jira k'a fɔ turabuden fɛn o fɛn bɛna sigi ni so la, f'aw k'a jateminɛ k'a fɔ seju jɔyɔrɔ ka bon, f'aw ka seju ɲini k'a kuma. C'est turabu kuma n'an b'a kuma k'a dafa k'a ɲɛ, k'a daminɛ ni so la fo ko laban so, an bɛ min k'a kan a ka ca heure kelen. N'an ka mina n'a kuma dafalen, ka turabu kuma k'a ban, ka na n'a ye a kuma cogo dafalen na, ka tila ka na ni présent ye, ka na ni futur ye, ka na ni passé ye, ka tila ka na n'a tigilamɔgɔ ka fangatigiya n'a ka kotigiya ye, ka tila ka na n'a ka kibaruya fana ye tuguni, n'o y'a ka communication ye, a n'a ka sɔrɔ, a n'a ka échangement, i b'a ye k'a fɔ a bɛ taa heure 2 la. Y'a ye? Bon n'an k'an b'o kɛ, o dɔw la a bɛ se ka kɛ a forfait ko bɛ se ka kɛ mɔgɔw bolo degun ye. A forfait ko bɛ se ka kɛ mɔgɔw bolo degun ye. Turabudala ka ca, dɔw fana bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ olu bɛ ka vidéo in lajɛ k'a jateminɛ o bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogoya min na. Bon ni dun yɛlɛnna réseau kan dɔrɔn a bɛ n'a fɔ i yɛlɛnna Ala kama fɛnɛ o fɛnɛ sen b'a la, hali n'a sɔrɔ nata ni wariko sen b'a la cogo cogo Ala ko sen b'a la. Jaga sen bi a la, i bɛ dɔnniya min di a bɛ n'a fɔ jaga de. A kɛra cogo o cogo i bololankolon ti bɔ a la. Diɲɛ kɔnɔ ka taa se alikiyama ma. Maa mi dugawu kɛ Ala kana bololankolon bɔ a la, Ala ka bɛɛ lajɛlen nafanan bɔ a la, Ala ka bɛɛ lajɛlen nafanan bɔ a la, Ala ka sabati bɛɛ bolo, k'a kɛ nafa ye bɛɛ bolo, an ka se ka ɲɔgɔn nafa n'a ye. Maa n b'a fɔ
haza salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Inshallah akan be wati were atase video were ma ni Allah sona.